शुभ सकाळ आज हूँ 15 जून शनिवार आज ए भिडियो रे आपण माने जानिबाकू पाइबे सकाळर 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा कोन रहिछि संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु भिडियो को गोटे लाइक करी आम भिडियो को नुआ देखुतिले आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। खबर नंबर 1 जुलाई 1 रु देश में लागू हब नुआ पुलिस आईन। जुलाई 1 रु हटिब ब्रिटिश आईन। सारा देश में लागू हब नुआ पुलिस आईन। 1860 मसीह चलता ब्रिटिश आईन को हटाई दिज्व। एने गृह मंत्रालय पक्षरु सबू डीजीपी आलोचना करा जायछि। नुआ आईन रो कार्यकारिता नहीं आलोचना होईछि। नुआ आईन आसिबा परे आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को हटाई दिज्व। इंडियन पेनाल कोड परिवर्ते आसिबो भारतीय न्याय संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल फियासीजियर परिवर्ते लागू हब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेहीपरि इंडियन एविडेंस एक्ट परिवर्ते लागू हब भारतीय साक्ष्य। खबर नंबर 2 सेना को मिलिला प्रथम स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। आत्मनिर्भर दिगरे आउ पादे आगेछि प्रतिरक्षा विभाग। सेना को मिली प्रथम स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1। एई ड्रोन को शत्रु पक्षर राडार मध्य धरिबारे विफल हब। एबे एयर स्ट्राइक पई आउ फाइटर जेट रो आवश्यकता पड़िबो नाही। शत्रु माटी आतंकवादी उपरे एयर स्ट्राइक करिबारे सक्षम एई स्वदेशी ड्रोन एयर स्ट्राइक रे साहाय्य करिबो नागास्त्र 1। शत्रु ठिकाणा रे करि पारिबो एयर स्ट्राइक। नागास्त्र 1 को धरि पारिबेनी राडार। बंकर कैंप अस्त्रगार को करि पारिबो ध्वंस। प्रथम पर्यायर सेना को मिली 120टी ड्रोन। सेना को मोट 450टी ड्रोन जगाई दिज्व। खबर नंबर 3 मंगलवार खोलिबो स्कूल। स्कूल खोलिबा प्रथम दिन दिज्व मध्याह्न भोजन। एने समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर चिठी करा जायछि। पीएम पोषण राज्य नोडाल ऑफिसर रघुराम आर आयर चिठी करिसंती। चिठी रे उल्लेख करिसंती खरा छुट्टी परे आसंता 18 तारिख रे स्कूल खोलिया पई जाउछि। स्कूल खोलिबार प्रथम दिन रे पिलांकु मध्याह्न भोजन जगाई दिज्व। सूचना योग्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक श्रेणीर पिलांकु पीएम पोषण कार्यक्रम रे मध्याह्न भोजन जगाई दिया जाउछि। तेणु स्कूल आसुतबा समस्त पिलांकु सेमानंकर अधिकाररु जेपरि वंचित न हुअंती तांकु ध्यान देबाकू कुहा जाइछि। एहीपरिकी खरा छुट्टी अव्यवहृत होई रहितबा मध्याह्न भोजन चाउल तेल मसला डाली सोया बडी समेत अन्य सामग्री नष्ट हेबा सह फिंपी होइतबा आशंका रहिछि। तेणु स्कूल कर्तृपक्ष पाचिकांकु रसई सामग्री हस्तांतर करने पूर्व जांच करने को कहा जायछि। खाद्य रसई बेले स्वच्छता और परिच्छन्नता को ध्यान देवाकू कहा जायछि। एहाकू सीआरसी और बीईओ को मध्य नियमति जांच करने को कहा जायछि। खबर नंबर 4 चली मुख्यमंत्री घर खोजा। नुआ मुख्यमंत्री हेबाकू एहा भितरे 4 दिन बीतिलाणी हेले एपर्यंत मुख्यमंत्री केउठी रहिबे ता चूड़ांत होई पारि नाही। राज्य अतिथि भवनरु अस्थायी भावे मुख्यमंत्री काम करुथिले भी तांको पाई घर खोजा चली। गत 12 तारिख रे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबा परठारु राज्य अतिथि भवन रहुचंती और ऑफिस चलाउचंती मोहन चरण माझी। राज्य अतिथि भवन ही तांको पाई बासभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय पालटिछि। एइटी विभागीय अधिकारी ठू आरंभ करी नेता मंत्री और साधारण लोकंकु साक्षात करुचंती नुआ मुख्यमंत्री। राज्य रे अचानक क्षमता परिवर्तन सह नुआ क्षमता केन्द्रर आवश्यकता पड़िछि। आउ सेथिपाई तप्तर होई पड़िछि साधारण प्रशासन विभाग। एमिति एक सरकारी क्वार्टर खोजुछि जीए विभाग जेउटी सबु प्रकार सुविधा सुजोग सह रही पारिबे राज्यर नुआ मुख्यमंत्री। खबर नंबर 5 श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिया पर श्रीमंदिर रे भिड़। रज अवसर रे श्रीमंदिर रे महाप्रभु को दर्शन पाई सकाळु सकाळु भक्तों प्रबल भिड़ देखा मिली। तेबे नुआ सरकार आसिबा परे श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिया को नहीं भक्तों मध्य उत्साह देखा मिली। जेपरी चारिद्वार पटे जाई भक्त सुरुखुरे महाप्रभु को दर्शन करि पारिबे सेथिपाई मध्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करा जायछि। तेबे राज्य रे नुआ सरकार आसिबा परे प्रतिश्रुति अनुसार श्रीमंदिर चारिद्वार खोला जायछि। एहाकु नै भक्तों महल रे संतुष्टि प्रकाश पाइछि। दर्शन पाई बेरिकोड रे घंटा घंटा धरी छिड़ा होई रहुतबा श्रद्धालु आश्वस्त होइछंती। 6 नंबर खबर तो जानिबा ता आगरु वीडियो को कौ जिल्लारु देखुचंती कमेंट रे कुह। खबर नंबर 6 मोहन पालटिछंती लोकंक मुख्यमंत्री। ओडिशा रे नुआ मुख्यमंत्री शपथ नेबा परे देखियाकू मिलिछि नुआ धारा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यालय समस्तों पर खोला रही। अस्थायी भाव चलता अतिथि भवन से 2 दिन है हजार हजार लोकों भेटा सह फोटो उठाउछंती।
କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯିବାବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା କିମ୍ବା କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ନିୟମିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଏହି ମେଲାପି ଗୁଣ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଚାଲୁଥିବା ଢିଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଲରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଢିଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାଜୁବ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନଥିବା ଜାଣି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖବର ନମ୍ବର 8। ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଦେଶର 3ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ-ଏ ମହମ୍ମଦ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଅଡିଓ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9। ମେ ମାସରେ ବିଦେଶକୁ ବଢ଼ିଲା ରପ୍ତାନି। ବିଦେଶକୁ ବଢ଼ିଲା ରପ୍ତାନି। ମେ ମାସରେ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନି 9% ବଢ଼ି $38.13 ବିଲିୟନ ହୋଇଛି, ଯାହା ବର୍ଷକ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ମେ ମାସରେ $34.95 ବିଲିୟନ ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ସୁନୀଲ ବର୍ତୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ରପ୍ତାନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମେ ମାସରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମଦାନୀରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10। ଖୋଲିଲା ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ହତ୍ୟା ରହସ୍ୟ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କନେଷ୍ଟବଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ପାଇଁ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପାଖାପାଖି ମାସେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ମାସେ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘଟିଥିବା କନେଷ୍ଟବଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ହୋଇଛି ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର କାରବାର ପାଇଁ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରୁ ଉଠିଛି ରହସ୍ୟ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି।